بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. بداية تقبل الله منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم، وأسأل الله أن يجعل العشر الأواخر من شهر رمضان أيام عتق من النار لنا ولكم إن شاء الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين بسيط في الترونسفير تيرميك، واللي من خلاله الإخوان والأخوات غادي يتذكروا جميع العلاقات اللي كنا شفناهم في الفيديوهات السابقين. مجرد تذكير بالنسبة للإخوان اللي متبعين القناة راهم عارفين أنني كنزل أي تمرين في يوتيوب كنخليه في المدونة من بعد، ولكن ما فيها بس ان نذكر بالمدونه للاخوان اللي هما جداد على القناه. دونك المدونه كما كتشوفوا اخواني اخواتي غادي ننزل فيها كل تمرين كيكون مشروح بلا فيديو. دونك هذا هو التمرين اللي غادي نخدموه ان شاء الله في هذه الحلقه. هذه غادي يكون ديجا موجود في المدونه. بالنسبه للاطيت ديال المدونه غيتلقاو اخواني اخواتي جميع المواد اللي القناه متخصصه فيهم. دونك عندنا الترونسفير تيرميك، ميكانيك دي فلويد والترموديناميك، وامتحانات ديال البكالوريا. اي اونغل هنايا غادي توطاو عليها، غتمشيو ديريكتومون لي فيديو ديال هاد الماده هادي في القناه. يعني غادي تشوفوا التمارين في المدونه، ومن بعد الشرح غادي يكون في القناه ان شاء الله. دونك هذه هي المدونه اللي غتلقاو فيها كاع التمارين اللي كاينين في القناه ديال بي ام شان. ما تنساوش اخوان اخواتي انكم تابوناو في المدونه باش كل ما ننزل شي فيديو جديد في لاشين توصلكم دونك نوتيفيكاسيون بان كاين واحد التمرين جديد في هاد المدونه هذه. دونك بلا ما نطول عليكم اخواني اخواتي، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. دونك مرحبا بكم مجددا. غادي نبداو ان شاء الله التمرين ديال هذه الحلقه هذه. غادي نقراو كما العاده لي نونسي، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون ديال ليكزercice. Un mur de béton de 15 cm d'épaisseur sépare une pièce à la température TI égale à 20 degrés Celsius de l'extérieur, où la température est TE égale 5 degrés Celsius. Calculez les températures internes et externes du mur. On a le coefficient d'échange à l'intérieur égal à 9,1 watts par mètre carré fois Kelvin. Le coefficient d'échange à l'extérieur 16,67 watts par mètre carré fois Kelvin. Où la conductivité thermique du béton égale à 1,74 watts par mètre fois Kelvin. L'exercice 2. La paroi d'un four électrique industriel est constituée de plusieurs matériaux. Donc غادي نبداو ان شاء الله من la partie intérieure vers l'extérieur. عندنا قلنا la température intérieure، عندنا واحد la couche des briques à feu، من بعد غادي نتلقاو واحد la couche ديال les briques réfractaires، ensuite une couche de la laine de verre، وعندنا à la surface extérieure واحد la petite couche ديال l'acier. Donc les données ديال l'exercice، عندنا la température ambiante intérieure égale à 1092 degrés Celsius، يعني في l'intérieur ديال le four، ou la température ambiante extérieure égale à 32 degrés Celsius، عندنا à l'extérieur. La surface intérieure du four S égale à 8 mètres carrés, où la résistance superficielle interne pour 1 mètre carré de paroi égale 1 sur HI, yani la résistance par convection, avec S égale à 1 mètre carré, égale à 0,036 mètres carrés fois Kelvin fois watt moins 1. Donc هذا بالنسبة la résistance par convection à l'intérieur. بالنسبة la résistance superficielle externe pour 1 mètre carré de paroi égale à 0,175 mètres carrés fois Kelvin fois mètre moins 1. Donc هادو les données ديال l'exercice. عطاونا les caractéristiques ديال les matériaux، يعني les matériaux اللي عندنا في هاد les couches qui constituent donc le four. عندنا les briques à feu، l'épaisseur 230 mm, ou la conductivité thermique 1,04. Les briques réfractaires, l'épaisseur 150 mm et la conductivité thermique 0,7. La laine de verre, l'épaisseur 50 mm ou la conductivité thermique 0,07. L'acier, l'épaisseur 3 mm ou la conductivité thermique 45. Donc les questions là, on va les
exprimer littéralement, puis calculer la résistance thermique globale R de 1 mètre carré de paroi. Donc هنا ملاحظة إخواني أخواتي la surface ديالنا هو 1 متر كاري. يعني نقدروا ما ندخلوش في الحساب من نجيو نحسبوا la résistance globale. Donc غادي نشوفوا إن شاء الله هادشي par la suite. La deuxième question كتقولنا exprimer littéralement puis calculer la densité de flux thermique traversant la paroi. Donc طلبوا منا أننا نحسبوا la densité de flux. Donc قلنا la densité de flux سابقا كنا شفناها في les فيديو اللي سبقوا. كاين لو فلو اللي الوحده ديالو الوات ولا densité de flux اللي الوحده ديالها وات par mètre carré. La troisième question, déterminer les températures au niveau des diverses interfaces TSI, T1, T2, T3 et TSE. Et la dernière question, en admettant que la transmission de la chaleur est uniforme sur l'ensemble des parois du four, calculer la puissance électrique P nécessaire à son fonctionnement à vide. Donc هادو هما les 4 questions اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم ديال l'exercice الثاني ولكن غادي نبداو بالكوريجي ديال l'exercice الاول. Donc كما شفنا في l'énoncé l'exercice الاول عطاونا la température intérieure هي 20 degrés Celsius. Donc عندنا واحد لو مور d'accord. L'épaisseur ديالو هو 15 cm. وعطاونا la température intérieure 20 degrés Celsius, le coefficient d'échange par convection à l'intérieur 9,1 ou la température extérieure 5 degrés Celsius ou le coefficient d'échange 16,67 watts par mètre carré fois le Kelvin. Donc شنو طالبين منا اننا نحسبوا la température ديال le paroi extérieure ou la température ديال la paroi intérieure. كنعرفوا ان le flux par convection كيتكتب على هذا الشكل. Donc la différence de température divisée على la résistance thermique. متفقين؟ Donc إلا خدينا إخواني أخواتي la résistance ولا le flux convectif à l'intérieur شنو غادي يكون يساوي؟ غادي يكون يساوي لنا la différence de température يعني ما بين T intérieur و T paroi intérieure مقسوم على la résistance de convection لأن عندي هنايا غير la convection. وبالتالي غادي تكتب لي العلاقة le flux par convection égale à TI moins T paroi divisé على 1 sur HI fois S. Donc هنايا كنخدم بلا غولاسيون اون جينيرال. دونك مازال ما دخلناش في التمرين ديالنا لان كما قلنا التمرين عطاونا ان لا سيرفاس ايكال 1 متر كاري. بنفس الطريقه لو فلو بار كونفيكسيون مي من الناحيه الثانيه يعني من الاكستيريور غادي يكون يساوي لنا لا تمبيراتور دو لا باروا اكستيريور موا لا تمبيراتور اكستيريور ديفيزي على لا ريزيستانس بار كونفيكسيون اللي هو 1 sur HE fois S. دونك الا طلعنا اخواني اخواتي HI fois S ولا HE fois S غتصبح لي العلاقة بهذه الطريقة. Donc HE fois S fois la différence de température TPE moins TE. Donc هذا بالنسبة les flux par convection. Le flux par conduction كيتكتب لنا بهذه الطريقة لأن قلنا ملي كيكون عندي دي فلويد كنهضر على la convection ملي كيكون عندي دي solide كنهضر على la conduction. Donc بالنسبة لا conduction le flux كيتكتب بهذه الطريقة TPI moins TPE divisé على la résistance de conduction اللي l'expression ديالو هي E sur lambda S. E هو l'épaisseur ديال le mur و lambda هي la conductivité thermique. Donc كما قلت إخواني أخواتي هادو les relations en général ديال le flux par convection ou le flux par conduction. دونك غادي نمشيو للتطبيق على التمرين ديالنا. عندنا ليغاليتي ديال لا كونسيرفاسيون دو فلو. دونك لا كونسيرفاسيون دو فلو كتقول لنا لو فلو كونفيكتيف ايكال لو فلو كوندكتيف. داكوغ غادي نطبق هاد ليغاليتي غادي تصبح لي العلاقه ديال لو فلو كتساوي لنا HI fois S TI moins TPI كتساوي لنا HE fois S TPE moins TE كتساوي لنا lambda S sur E TPI moins TPE. يعني أن le flux par convection à l'intérieur égale à le flux par convection à l'extérieur égale à le flux par conduction. Donc il y a la conservation de flux. إلا خدمت entre la température intérieure ou la température extérieure غادي le flux تكتب لنا بهذه الطريقة
TI moins TE divisé à la résistance par convection plus la résistance de conduction plus la résistance de convection. لأنني خدمت de l'intérieur à l'extérieur. ومن l'intérieur à l'extérieur عندي ثلاثة ديال les résistances. عندي la résistance de convection à l'intérieur وعندي la résistance de conduction ديال le mur وعندي la résistance de convection à l'extérieur. Donc هذه هي العلاقة إخواني أخواتي اللي كتبناها هنا. Sachant que donc la densité de flux كما شفنا سابقا قلنا كتساوي لنا le flux divisé على la surface. Donc هنايا شفنا عطينا التعريف ديالها. Donc la densité de flux égale à le flux par unité de surface. Alors غادي تكون عندي العلاقة اللي شفناها سابقا هي هذه. دونك غادي نسامبليفي بلا سورفاس لانني قسمت على لا سورفاس. الى لاحظتوا اخواني اخواتي هنايا حسبنا لو فلو وهنايا عندي لا دونسيتي دو فلو يعني انني غادي نختزل بلا سورفاس بارتو. دونك هذه العلاقه تصبح لنا بهذا الشكل هذا. غادي نبداو بلو كالكول ديال لا دونسيتي دو فلو. كنعرف لا تمبيراتور على الانتيريور وكنعرف لا تمبيراتور على الاكستيريور. كنعرف كذلك le coefficient d'échange à l'intérieur, à l'extérieur, l'épaisseur ou la conductivité thermique. يعني أنني كنعرف كاع هاد لي باغامتر غادي نقدر نحسب la densité de flux. ومن بعد une application numérique غادي نتلقى أن la densité de flux égale à 58,57 watts par mètre carré. Donc إلا خرجت إخواني أخواتي la valeur ديال la densité de flux غادي نعوض هاد la valeur هادي في هاد الغولاسيون اللي عندي هنايا اللي سميتها ايطوال باش نحسب لا تمبيراتور تي بي اي ولا تمبيراتور تي بي او. دونك دابخي لا غولاسيون ايطوال اللي هي هادي غادي ناخد هاد ليغاليتي الاولى. دونك عندي لا دونسيتي دو فلو ايغال اش اي تي اي موان تي بي او. لا دونسيتي دو فلو حسبناها قلنا لا فالور ديالها هي هادي. لو كوفيسيون ديشانج à l'intérieur عندنا في لي دوني ولا تمبيراتور تي اي عندنا كذلك في لي دوني يعني انني نقدر نحسب لا تمبيراتور à la paroi intérieure. Donc TPI égale à TI moins la densité du flux sur le coefficient d'échange ou ندير une application numérique غادي نتلقى 13,5 degrés Celsius. Donc هذا بالنسبة لا تمبيراتور PI. بنفس الطريقة غادي ناخد la densité de flux égale à هاد la deuxième relation ونطبق نفس لو ديمارش. غادي نتلقى la température TPE égale à TE plus la densité de flux sur le coefficient d'échange. Donc on dirait une application numérique غادي نتلقى أن la température TPE égale à 8,5 degrés Celsius. دونك إلا حاولت إخواني أخواتي أنني ندير واحد الشيما باش نشرح فيها دونك لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور. عندنا لا تمبيراتور à l'intérieur égale à 20 degrés Celsius وعندي لا تمبيراتور à l'extérieur 5 degrés Celsius. تلاقيت أن لا تمبيراتور ديال لا باروا intérieure هي 13,5 و لا تمبيراتور ديال لا باروا extérieure هي 8,5. كنلاحظوا أن لا تمبيراتور varie d'une façon décroissante. D'accord. يعني أنني إخواني أخواتي ما يمكنليش نتلقى لا تمبيراتور هنايا 13,5 من بعد نتلقى هنايا 19 degrés Celsius ومن بعد نهبط ل 5 degrés Celsius. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur غيكون عندي هاد لا فارياسيون ديال لا تمبيراتور. حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكون كملنا لا بروميير بارتي ديال هاد لا فيديو. غادي ان شاء الله نخلي لا دوزيام بارتي في الفيديو القادم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف وحتى التحميل ديالو على اليوتيوب ما يتطلبش بزاف ديال الوقت. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.